Ketara tuway Arman. Tau wis. Yo bunyi gue ngutang Oo. orang gue mau ini rokok. Orang gue iki bocah tulung iki sekali. Kenal. Ini di mau esok. Orang gue. Ano ni din mo kaya tulong. Pwede ni di ko. Sabi niya wala kay duit na lang yung bibig. Ang urukan na noon. Nagkaitanggap pa yan. Bacaan na surat-suratan. Yes, rokok. Batang atas. Mendengar aja ke bayi.